नमस्कार समस्त सांबादिक भाई मानू मोर शुभेच्छा। आम चार जन प्रार्थी 2008 मसीह माननीय हाइकोर्टर आश्रय नेला आमको माननीय हाइकोर्ट जो निर्देश देते से समय 2008 मसीह बीपी दास ऑर्डर कले जे यही 4 जन पिला निजुक्ति दि जाऊ किंतु सरकार ता मानले नहीं। तेणु आम बारंबार हाइकोर्टर आश्रय नेलु एवं 2013 मसीह सरकार कौन कले ना आमको 4 जन पिला अंडरटेकिंग नहीं गले कहले आमको 4टा पोस्ट तुम रखाला तलू काटिक दिज्व किंतु सरकार आज पर्यंत देले ना। तेणु आम से माननीय हाइकोर्टर पुणी ट्रिब्यूनाल आश्रय नेलु आम 2024 आमको ट्रिब्यूनाल आदेश देले जे जदि पोस्ट फांका अच्छी विचार विमर्श कर 4 जन पिला निजुक्ति दि जाऊ। यह नदेवा जो आम बारंबार माननीय कृषि सचिव मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय जिलार कृषि अधिकारी निकट में आम द्वारस्थ हेलु से प्रतिश्रुति पर आमको किसी सुविधा मिलला ना। तेणु आम अनशन 2024-25-26 मसीह आम 3 थर धारणा बसीचु किंतु केन्दुझर मुख्य कृषि अधिकारी आमको प्रतिश्रुति देलापर आम से ओहरी जाइलु किंतु सरकार 15 दिन भर कले ना। तेणु आम पुणी भुवनेश्वर कृषि सचिव पाखे आम आमर अनशन को बसबू एवं निजे आत्महत्या करी बोली आमर निवेदन। हमें मोर सांबादिक भाई मान को शुभेच्छा एवं मोर सहपाठी मोर 4 जन आशायी प्रार्थी मान को मोर शुभेच्छा। आज आम बसबार कारण है दीर्घ दिन आम संघर्ष कला पर भी सरकार आम कथा को कान को नौना जहाँफल आम 2 थर जाकि जिला कृषि अधिकारी ऑफिस रे बसिलु जदि आमको किसी न्याय न मिलला तेणुक बाध्य होई आम 16 तारिख आत्महत्या देवाई प्रस्ताव देचु एवं समस्त समस्त मुख्यमंत्री एवं अन्य कृषि मंत्री एमान को अवगत कराऊचु जदि गोटे नारी सुरक्षा नहीं ताले ए ओडिशा रे ओडिया अस्मिता कहिबार माने कौन। तेणुक मुझे सरकार को अनुरोध करुच्ची 16 तारिख भितर जदि आम पदक्षेपटी से ग्रहण करती से आम बहुत खुशी हबू जदि न करती ताहले स्वेच्छाकृत भाव मु कहूँ मु निश्चित भाव में आत्महत्या देवाई बाध्य एवं मु मो परिवार सहित भी मु देवी एवं मो 4 जन भाई माने भी देबे। 26 रे जो आंदोलन करूँ तार प्रतिवाद आम ये आज प्रेसमिट करुँ। आज आम ये मोर जो 4 जन सहपाठी और मोर सपरिवार समस्त उपस्थित अच्छा मोर सांबादिक बंधु मान उपस्थित अच्छा आम आज यही सांबादिक सम्मेलन में आमर मुख्य उद्देश्य मु सूचाई देवाक चाहूँगी। आम जो 2008 ରୁ 2024 पर्यंत जो ग्राम्य कृषि कर्मचारी पदवी में निजुक्ति निमित्त सरकार विरुद्ध में दीर्घ 18 वर्ष है लड़ी आसुँ। 24/9/2024 माननीय हाइकोर्ट आम फेवर में ऑर्डर देते जदि केन्दुझर जिले में बर्तमान ग्राम्य कृषि कर्मचारी पदवी खाली अच्छी ए नीलांबर परिड़ा बेणुधर साह संध्यारण सेठी मनमोहन साहू को विचार कर चाकरी क्षेत्र में निजुक्ति देवाक सरकार को परामर्श देते से निर्देशनार कही से जीवन सर्वस्वांत हर जीवन जीविका हर सरकार भूल निष्पत्ति एम चाकरी वंचित होती। आम डायरेक्टर और सेक्रेटरी को ग्रीवेंस 57 थर देखा करूँ। डायरेक्टर सेक्रेटरी मते आश्वासन देते कही आम बर्तमान वैकेंसी रिपोर्ट आपंकर जिला मुख्य कृषि अधिकारी ठारू आबे मगुचु आमर बर्तमान 64 पोस्ट वैकेंसी अच्छी आमर जिला मुख्य कृषि अधिकारी आमर जो 64 पोस्ट वैकेंसी अच्छी बोली डायरेक्टर सेक्रेटरी को अवगत कराइले सेक्रेटरी को देखा करूँ डायरेक्टर को देखा करूँ सी कहले तुम बर्तमान अंडर प्रोसेस अच्छी आम तुमको चाकरी देवु। बारंबार आम 57 थर देखा कलापर लास्ट को आमर जो पूर्वतन सेक्रेटरी थे अरविंद पाड़ी से कहले जे मोर प्रमोशन हो जाइए मुझे जगन्नाथ द्रोही कहूँ राणा कहूँ तुम 4टा पिला चाकरी देवी तुम लीगालिटी अच्छी आउ तुम जाओ। तापर पुनः किछि दिन गलापर से डायरेक्टर थ्रो रे गोटे चिठी आमको प्रेरण कले जे ना बर्तमान 2008 रे कंट्राक्चुअल पोस्टिंग था एवं रेगुलर पोस्टिंग चलती है ओ SSS जरिए हो बर्तमान मुझे किमिति निजुक्ति देवी। सार ये राइट पॉइंट या हूँ गोटे छोट माने पिलांकर मंतव्य जहाँ सेक्रेटरी महोदय डायरेक्टर महोदय चिठी माध्यम जहाँ दर्शेले या आदौ आईन समित नुहे आज्ञा कोर्ट केवे कहनी तुम तुम रेगुलर पोस्टिंग देखिए मैं कंट्राक्चुअल दियो कोर्ट कही जदि पोस्ट वैकेंसी अच्छी से चाकरी दियो तेणु से इंटेंशन सार आम किसी बुझीपारू सार आमको उद्देश्यमूलक भाव में
ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 7 ଥର ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଦେଖା କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ 19/2/2026ରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ 26/2/2026ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମର ଅଣଶନ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଏକ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅତି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି, ତୁମେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବ ମୁଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ 7 ଦିନରୁ ଆଜି ସାର୍ ଆସି ହେଇଗଲା 15 ଦିନ। 15 ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଚାକିରି ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ସାର୍ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାର୍ ନେଉଛୁ। ସାର୍ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସାର୍। ସରକାର ବୋଧେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ହେଇକି ଅଛୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଆମେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ 16/3/2026 ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଛୁ କୃଷି ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମୂହ ସପରିବାର ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଶନ ବସି ଆମ ଆତ୍ମହତି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଯିବୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅତି ତୁରନ୍ତ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 4ଟି ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ କଥାକୁ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଅତି ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ହୁଏତ 16 ତାରିଖ ପରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥାଏ କି ନ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ବାଣୀ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସପରିବାର ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛୁ, ଜୀବନର ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍। ସାର୍ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ଚାକିରିଟି କରିକି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ହରାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସବୁ କିଛି ହରାଇବୁ ସାର୍। ଆମର ଲିଗାଲିଟି ଅଛି ସାର୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଯେ ଆଜି ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭଲି ଭାବରେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିକି ସାର୍ ଆମକୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଲିଗାଲିଟି ଅଛି, କୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର କହିଛି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଏତେ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସାର୍। ଆମେ 4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅତି ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ କେମିତି ଅତି ତୁରନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇବୁ ତାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆଜ୍ଞା 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜ୍ଞା 4ଟି ପରିବାର ଏବଂ 4ଟି ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ହୁଏତ ସରକାର ବୋଧେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ମରିଗଲେ ବୋଧେ ମାନେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ହେଇଅଛୁ, ଆମେ ମରିଗଲେ ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ କଥା।